भगवान को बाहर खोजु किए से वैकुंठ अधिपति भगवान विष्णुंकर जड़े द्वारपाल सतरे कि मो विष्णु आज मत देखा देवे राज दरबार चली हिरण्यकश्यप राजा सिंहासन रे आरोहण कर सैन्यवर्ग बसिचंती पात्र मंत्री गण सब बसिचंती राजसभा चली जाए हठात गोटे मुंड आसिक पहला राजसभा राजसभा दोहली गला विशाल मुंड से हिरण्यकश्यप कहला अरे किए रे ये कोटा मुंड कहा रे ये मुंडटा तलू मुह माड़ी पड़ मंत्री जाइकरी मुंडटा को लेउटे हिरण्यकश्यप आखि पूरा बड़ बड़ हो गला स्फुरित हो गला आखि अरे ये तो मो भाई हिरण्याक्ष अरे मो भाई हिरण्याक्ष को माइला की षंडमर्क कहले राजन ये राक्षस मानकर सबुठारु बड़ शत्रु होचंती हरि नारायण विष्णु से मारथिबे आ मारियो की कहले अच्छा अरे से विष्णु मारी जी मो भाई की से विष्णु कोठी रहउछ षंडमर्क कहले से वैकुंठ रे रहउछ अच्छा गोटे काम कर अच्छा से वैकुंठ को तो जाई हम नहीं एते सहजरे तांको पाखु जीवा पाई रास्ता कौन से किए बतई देला वाला किए अछंती ना आज्ञा बाबाजी वृंद सब ब्राह्मण और बाबाजी जानती तांको ठिकाना तांको पाखु केमिति जीव से रास्ता तांको मालूम हिरण्यकश्यप राजा शौर्यवान धैर्यवान वीर्यवान कहले षंडमर्क शुण एबे समस्त सैन्य को भेजी दियो मो राज्य रे जेते ब्राह्मण जेते बाबाजी अछंती समस्त को आनी मो पाखे हाजर कर चलिले जोठी जेते मठ मंदिर जोठी जेते ब्राह्मण शासन सब ब्राह्मण को वैष्णव को बाबाजी की गिरफ करके आनिकी कोठी पहुंचेले हिरण्यकश्यप पाखे राजन राजन वर्णनाम ब्राह्मण गुरु ब्राह्मण माने कहते आमे गुरु आपण आमको डाकी आमे आसी जाई थांतु आपण आमको एमती बंदी करी आनिबार माने सुन ब्राह्मण तमे गोटे धाड़ी रही जा बाबाजी माने तमे गोटे धाड़ी हो जा किरे कौन आउ जो खड़क धरती जनक जनक हाणिब ना कौन किरे ब्राह्मण बाबाजी उभय बक्षर आरंभ किरे ब्राह्मण बाबाजी समान ये तांको अलग अलग कौन कलानी राजा हौ राजा आगे मुह खोलिब कि राक्षस राज केही साहस करी मुह खोलु ना समस्ते भयभीत ब्राह्मण माने भयभीत बाबाजी माने भी भयभीत आम प्राण नहीं जीव बोधे आज राजसभा हिरण्यकश्यप पचारा कौथि पाई तमे माने आसीच जानिच ना हुजूर कौथि पाई ना रे मो भाई हिरण्याक्ष को से विष्णु निहत करिछि मो भाई आउ मो पाखे नाई आमे कौन करू आज्ञा ना मु शुणिली तमे माने जानिच से विष्णु कोठी रहउछि ता पाखकु जीवार रास्ता तुमको मालूम अछि बोली तमे सूचना तुमठु पाइला परे मु ता परवर्ती व्यवस्था करी
ପଚାରିଲେ ଆରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ କୋଉଠି ରହୁଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କୁହ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ୍ଷୀରମ୍ ଯଥା ତଦଧିକାର ବିଶେଷ ଯୋଗା ସଂଜାୟତେ नहि ତତ୍ପୃଥକାସ୍ତି ହତେ। କହିଲେ କ୍ଷୀରମ୍ ଯଥା ତଦଧିକାର ବିଶେଷ ଯୋଗା। ହେ ରାଜା, ଯେମିତି କ୍ଷୀରକୁ ମନ୍ଥନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଲହୁଣୀ ଆସେ, ସେଥିରୁ ଛେନା ତିଆରି ହୁଏ, ସେଥିରୁ ଦହି ବି ତିଆରି ହୁଏ, ଠିକ ସେମିତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପ୍ରାଣ ରୂପକ ଖମ୍ବରେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ରୂପକ ତେଲକୁ ଢାଳି ଯଦି ମନଭୂତକୁ ଉଠେଇବ ପକେଇବ, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ ପାଇବ। ବୁଝିହେଲା ନେଇ? କଡା ହେଇଯାଉଛି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ବାବାଜୀ ମାନେ ତମେ କହିଲେ ସେ କିଏ, କୋଉଠି ରହୁଛି? ନା ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରମ ଧରମ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ। କହିଲେ ସିଏ ବିଷ୍ଣୁ, ଏ ସକଳ ଜଗତର ଆଧାର। ସେ କ୍ଷୀରସାଗର ଭିତରେ ସର୍ପ ବାସୁକି ନାଗର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କଲା ବାଲା। କିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମେ କଣ ଗୋଟେ କହିଲ, ଏ ବାବାଜୀ କଣ ଗୋଟେ କହିଲେଣି? ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଏକମତ ହେଉନାହିଁ। ପଚାରିଲା ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନ, ଆରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ କଣ ସେ କୋଉ ରୂପରେ ଆସେ ରେ? ନା ଆଜ୍ଞା କହିଲୁ ପରା, ଯେମିତି ଦୁଗ୍ଧକୁ ମନ୍ଥନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ଅନେକ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଠିକ ସେମିତି ତମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ରୂପରେ ଯୋଉ ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେ ସେଇ ରୂପରେ ସେଇ ନାମରେ ତମ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ବୋଲୋ ଆନନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଭଗବାନ। ହେଲେ ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପଚାରିଲେ ବାବାଜୀ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ନା? ଆଜ୍ଞା ଠିକ। ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନା ହୁଅନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। କେମିତି କଣ କହି ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଆମେ ଏଠୁ ଖସିବାର ଅଛି ରାଜସଭାରୁ, ନହେଲେ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଛି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପଚାରିଲା ଷଣ୍ଢମର୍କ, କିରେ ଇଏ କଣ ଦିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାର ନା କଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତ ବିପ୍ର, ଆମେ ତ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ, ଆମେ ଯାହା ପଢିଛୁ, ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ ଆମେ କହୁଛୁ। କଣ? ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଜାୟମାନ ବହୁଧା ବିଜାୟତେ ପଶ୍ୟାସ୍ତେ ସେ ଚାକ୍ଷୁଷ ଶୁଣତି କର୍ଣ୍ଣ। କହିଲେ ଅଜାୟମାନ ବହୁଧା ବିଜାୟତେ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଧୀରା ପରି ଆନନ୍ତି ଯୋନିମ୍। କହିଲେ ସେ ହଉଛି, ହେ ରାଜାନ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଜ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହିଲେ ତାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା କୋଉଠୁ, ମୋ ଭାଇ କି ମାରିଲା କେମିତି? ଯଦି ତମେ କହୁଛ ତାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଆକାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ବାବାଜୀ ମାନେ କହିଲେ ହେ ରାଜନ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଛି ନା କେମିତି? ପ୍ରମାଣ ନା ବହୁଧା ଭିଜାୟତେ, ସେ ବହୁବାର ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେଣି। କହିଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ତମେ କହୁଛ ଜନ୍ମ ଅଛି। ତମେ ଦି ଦଳ ମତେ ଏବେ ପରିଷ୍କାର ବୁଝା। ମୋର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ତିଆରି କରିବାକୁ କଣ ଇଚ୍ଛା କର ନାହିଁ, ମୋ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କର।
हे बाबाजी वृंद हे ब्राह्मण वृंद मते निष्कर्ष प्रदान कर सेते बेले ब्राह्मण माने ताकू सरल करबा आरंभ कले कहले हे राजन अजात पक्षी घर बने पुत्राए छई क्षीर पाने गोविंद 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 रंग जात जात जार नाही सके कांदे क्षीर पाए गोविंद गोविंद कहले अजात पक्षी घर बने पुत्र छाए क्षीर पाने कहले एमिति गोटे जंगल अच्छी प्रभु से जंगल रे गोटे पक्षी अच्छी अजात पक्षी तार जन्म नहीं किरे जन्म नहीं तो पक्षी कोड आइला हाँ पुत्र इच्छा क्षीर पाने से पक्षीर जन्म नहीं किंतु सीए गोटे पुत्र इच्छा कर निज स्तन स्तनपान करने बुझी हो ना कड़ा हो